Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa astaftihu billadhi huwa khair. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Amma ba'du. Hadirun wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan dua tamu dari jauh dalam rangka mempererat silaturahim kita, memperdalam agama kita, serta saling berpesan tentang kebenaran dan kesabaran. Oleh karenanya itu, untuk menyingkat waktu, perlu kami kenalkan bahwa Syekh yang berada di sebelah kiri kami adalah Syekh Mamduh, Syekh Mamduh, ya. Dan ya, hayakallah. Dan sesudahnya Syekh Utsman. Beliau datang dari jauh, dari Makkah Al-Mukarramah, untuk memperkuat persaudaraan kita semua. Dan kesempatan pertama yang akan kita berikan kepada Syekh Mamduh memberikan wasiat-wasiat penting tentang begitu pentingnya iman dan amal saleh. Dan bagi Syekh, falyatafaddal. Tafadhal ya Syekh. Syukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ahmaduhu ta'ala wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فأقدم الشكر والتقدير لإخواني في معهد تربية القرآن وإخواني رئيس وأعضاء لجنة تعمير هذا المسجد المبارك واللجنة المنظمة لهذا البرنامج، فجزاهم الله خيرا جميعا. Ya, sebelumnya, setelah beliau memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melupakan pengucapan syukur terhadap Ma'had Tarbiyah Al-Quranul Karim serta rekan-rekan yang berada di majelis ini. Beliau berterima kasih atas kehadirannya, dan tidak lupa juga beliau mendoakan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap apa yang telah kita lakukan. في موضوع هذه المحاضرة سوف أتكلم بداية حول الفتن بشكل عام، ثم بعد ذلك نتكلم فيما يتعلق حول موضوع المحاضرة تنشئة الأطفال في نشأة يواجهون بها فتن هذا الزمان. Nah, untuk topik pembicaraan, beliau menekankan dua hal yang akan insya Allah beliau bicarakan. Pertama, tentang fitnah secara umum, serta topik yang kedua, dia akan berbicara tentang bagaimana mendidik anak-anak
dengan pendidikan yang Islam, pendidikan yang baik, serta menjadi generasi-generasi yang mencintai Al-Quran serta membela Al-Quran itu sendiri. Nah, في البداية لابد أن نعرف لماذا جعل الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذه الدنيا من محن ومصائب وابتلاءات، لماذا جعلها ابتلاء لنا؟ هذا هو السؤال الذي لابد أن نعرف إجابته. تفضل. Pada permulaan kita semestinya harus mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan cobaan-cobaan kepada kita semua. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan cobaan-cobaan kita ini, menimpakan cobaan-cobaan ini kepada kita semua, dan kita harus mengerti hikmah dari itu semua. جعل الله ذلك ليميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب، وليرى الله سبحانه وتعالى من سوف يطيعه في هذه الدنيا ومن سوف يعصيه. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut, cobaan-cobaan yang ada itu, agar supaya bisa membedakan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala bisa melihat, dan Dia yang Maha tahu siapakah di antara mereka itu orang-orang yang munafik, orang-orang pendusta, orang-orang yang benar, setelah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الدين دين عزيز وغال عذب من أجله الأنبياء والصالحون، ولذلك من خلال هذه الفتن يرى الله سبحانه وتعالى من الذي سوف يطيعه فيهتدي بما أوصانا به الأنبياء ويعمل بما عمل به الصالحون. Agama ini agama yang mulia, agama yang memiliki nilai-nilai tinggi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang-orang terpilih, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan agama tersebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dari fitnah ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada mereka agar supaya orang-orang mengerti bahwa di dalam kehidupan ini ada sebuah perjuangan. Karena kehidupan ini bukanlah kehidupan yang santai, akan tetapi membutuhkan perjuangan, dan perjuangan itu sendiri adalah bentuk dari fitnah ataupun cobaan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala ke kita. إن أخطر ما يواجه المسلم في هذا الزمان هو كثرة الفتن، فلم يعرف زمان كثرت فيه الفتن على مر تاريخ المسلمين مثل هذا الزمان. Sungguh bahaya yang menimpa umat ini sangat nampak, begitu tersebarnya fitnah-fitnah yang ditimpakan kepada umat ini, dan tidak ada generasi ataupun umat-umat sebelumnya yang terjadi ataupun yang tertimpa fitnah tersebut seperti apa yang tertimpa terhadap umat ini. خطورة الفتن أنها تؤثر على القلب، والقلب لم يسمى بهذا الاسم إلا لأنه شديد التقلب. Bahayanya fitnah ini memberikan kesan terhadap hati, dan hati kita ketahui bersama dari penamaannya saja menunjukkan tidak tetap, mudah berubah. Oleh karenanya itu sangat berbahaya dan sangat mengkhawatirkan apabila hati-hati yang tidak kuat bisa berubah dengan cepat
diakibatkan dari fitnah dan cobaan itu sendiri. ولأهمية ذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. Begitu pentingnya permasalahan ini, beliau mengutip doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يا مقلب القلوب, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sabdanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai zat yang suka membolak-balikan hati, kokohkanlah hati aku untuk tetap komitmen terhadap agamamu. فالقلب هو أهم ما يواجه فتن الزمان، ولهذا جاء في القرآن الكريم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا فيه دلالة على أهمية سلامة القلب. Dan hati adalah faktor yang sangat dan paling penting untuk menghadapi cobaan-cobaan ini. Oleh karenanya itu, beliau juga telah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu hari yang mana tidak ada manfaat, tidak memberikan manfaat harta maupun anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sehat. Ini sebagai bukti pentingnya hati terhadap semua cobaan-cobaan yang ada dan ditimpa oleh Allah Subhanahu, oleh musibah-musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. في كل زمان من الأزمان الماضية كانوا يعتبرون زمانهم هو زمان الفتن، بينما عندما نقارن زماننا بما مضى من أزمان لا مقارنة في ذلك، فزماننا هو أكثر زمان مرت عليه الفتن، حتى أن الإمام سفيان الثوري في زمانه كان يمشي فشاهد امرأة قد رفع طرف من ثوبها، أي أنه شاهد جزء من رجلها، فاعتبر بما شاهده أن ذلك من أن زمانه زمان فتنة. Ketahuilah jemaah yang berbahagia bahwa setiap generasi menganggap bahwa generasi mereka adalah generasi yang telah ditimpa fitnah. Akan tetapi generasi ini adalah generasi yang lebih banyak ditimpakan fitnah kalau kita melihat secara kenyataannya. Kita teringat bahwa di zaman Al-Alim Sufyan As-Tsauri, bahwa dia pernah melihat seorang perempuan yang mengangkat kainnya, dia mengangkat dan memperlihatkan auratnya. Disitulah Sufyan As-Tsauri berkata bahwa ini adalah zaman fitnah. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang ini jamaah yang berbahagia? والفتن التي تمر بنا وتمر بأبنائنا اليوم وسوف تمر بهم عندما في كبرهم لا شك أنها عظيمة، فنحن نمر بفتن النساء وفتن المال وفتن المناصب وفتن المصالح الشخصية وإلى غير ذلك من الفتن. إذن ما نواجهه في الحقيقة فتن أصبحت هي أعلى فتن حتى منذ أن خلق الله لربما الخليقة إلى هذا اليوم. نحن نمر بفتن عظيمة جدا لأننا أصبحنا في الدول الإسلامية أو غير إسلامية نرى المنكرات في كل مكان تنتشر علانية جهارا نهارا. Nah, fitnah yang menimpa anak-anak kita, kita telah lihat kenyataannya, dan fitnah itu akan berkelanjutan
sehingga mereka besar, dan fitnah-fitnah banyak akan mereka jumpai. Bentuk-bentuk fitnah yang telah kita lihat, apakah itu menyangkut perempuan, ataukah fitnah yang menyangkut harta, ataukah fitnah yang menyangkut kedudukan, serta maslahat-maslahat pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi. Ini semua akan terjadi, dan di masa depan akan lebih parah lagi. Oleh karenanya itu, fitnah ini tidak akan mungkin akan terbendung dan tidak akan mungkin dihindari, kecuali dari awal ataupun dari pertama kita sudah berusaha agar supaya menanamkan nilai-nilai yang baik terhadap anak-anak kita, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, generasi yang memahami kenyataan ini dan berusaha menghindari fitnah-fitnah tersebut. Inna aghla ma namluk fi hadhihi dunya huwa dinuna wa abnauna. Fadinuna wadihun, فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نحن اليوم في موضوع المحاضرة كيف نجعل أطفالنا يواجهون هذه الفتن، وكيف يستعدون لها في حال عندما يكبرون على أحسن أو على أفضل ما يكون. Beliau berkata bahwa agama adalah hal terpenting yang harus kita perhatikan. Begitu juga generasi kita, anak-anak kita, tidak meragukan lagi bahwa agama adalah perkara yang sangat jelas, seperti malamnya, terangnya malamnya seperti siang hari, begitu jelas. Oleh karenanya itu, di dalam kesempatan ini beliau sangat menekankan bagaimana kita mempraktek ataupun menjaga generasi ini, anak-anak kita, agar supaya mereka terhindar, setidaknya mereka memahami begitu besarnya bahaya fitnah-fitnah yang akan menimpa mereka. فألخص ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى، يجب على أن ننمي في أطفالنا محبة الله سبحانه وتعالى. فأولا لابد الطفل يحب الله سبحانه وتعالى، يمر في ذلك معرفة الله، يعرف الله أولا، يحب الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب علينا أن ننميه، وهو ننميه في صغره. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan beliau utarakan, dan beliau telah menyebutkan bahwa beliau menekankan hal-hal terpenting tentang persoalan ini. Yang beliau simpulkan, pertama, agar supaya anak-anak tersebut tumbuh, wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di saat mereka besar, mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا بد علينا على كل أم وكل أب أن يحرصوا على شكر النعم أمام أبنائهم الصغار. لابد أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، لابد أن يعيدوا الفضل الذي هم عليه إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا بفضل الله. عندما يحضروا شيئا لبيتهم، هذا بفضل الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. لربما الطفل سوف يسأل كيف هذا من الله، يبينون له بما على قدر عقله، وهكذا يستمرون يربطون كل شيء بالله سبحانه وتعالى، كل شيء بالله سبحانه وتعالى. فهذا مما يزيد من محبة الله سبحانه وتعالى في قلب الطفل. Kewajiban bagi orang tua agar supaya menanamkan rasa cinta anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada mereka
dengan penyampaian-penyampaian yang bisa mereka tangkap. Dikatakan kepada mereka bahwa selayaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala mereka tumbuh, mereka mengerti dan memahami bahwa di dalam kehidupan ini ada zat yang mesti disembah, ada zat yang dikenal dengan baik, sehingga mereka akan senantiasa memiliki keterikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. فلو سأل الطفل مثلا ما علاقة الله سبحانه وتعالى بهذه الفاكهة التي أنت تقولين يا أمي أنها بفضل الله، فتقول له أمور عديدة، نقول منها مثلا أن أبيك دعا الله سبحانه وتعالى بأن يجد عمل فرزقه الله بالعمل، ثم بعد أن عمل نال الأجر مقابل عمله، وهذا الأجر لولا أنه دعا الله سبحانه وتعالى ولولا أن الله سبحانه وتعالى منحه العمل لما نال هذا المال، ثم بهذا المال اشترى الله لنا هذه الفاكهة إلى غير ذلك. أنا ضربت مثالا بسيطا، فمن هذا نجعل الطفل يعيد كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. Jika seandainya seorang anak bertanya kepada kita, kepada orang tuanya, apa hubungannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah membutuhkan kecerdasan dari orang tua untuk memberikan pemahaman kepada sang anak yang kadar pengetahuan maupun pemahaman mereka sangat terbatas. Orang tua bisa memberikan permisalan yang simpel, memberikan contoh kepada mereka seperti, wahai anakku, ini adalah harta serta harta milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau berikan maupun apa yang engkau ambil, apa yang engkau gunakan dengannya, pada intinya dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan atas izin Allah sajalah harta-harta yang kita gunakan dan kita miliki. Oleh karenanya itu, ketahuilah bahwa penyampaian yang bijak terhadap akal yang memahami ini membutuhkan kecerdasan bagi orang tua, sehingga anak mengerti apa hak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengerti untuk bisa menyembah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan. Nah, لذلك أحيانا توضيحا لهذه النقطة نرى في المقابل قد يرتكب خطأ كبير في طريقة التعامل مع الطفل بدون قصد. فمثلا لو مات الطفل، مات أبيه، ثم سأل، كان في عمر يعني يمكن له السؤال، ثم سأل أمه مثلا أين هو أبي، هو عرف أنه مات، أين هو الآن؟ تقول له أخذه الله، لقد أخذه الله. هذا سوف يتربى الطفل على سلبية سوف يعني يحتاج وقت طويل حتى يصل إلى محبة الله، لأنه هنا توقفت المحبة، بل لربما أن الطفل ينعكس عليه سلبا، ربما في هذه اللحظات لا يحب الله سبحانه وتعالى، ويكون السبب نحن بكلمة بسيطة لم نضرب لها حسابا أدت إلى مشكلة عند هذا الطفل ربما ساهمت في أن تستمر معه لسنوات. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua di dalam bermuamalah terhadap anak-anaknya yang tanpa kita sadari. Salah satu contoh, apabila sang anak bertanya setelah melihat orang tuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia bertanya kepada sang ibu, wahai ibunda, kemana perginya bapak? Lalu sang ibu memberikan jawaban, telah diambil Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ini tentunya akan memberikan kesan yang negatif terhadap diri mereka.
ada kemungkinan tumbuh rasa kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengambil ayahnya yang masih dia sangat butuhkan? Dan kesan ini akan menghambat dia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita menginginkan bahwa kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala tumbuh tatkala dia masih sangat dini. Tetapi dengan jawaban-jawaban yang salah ini menanamkan di dalam diri mereka kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin akan terbawa sampai dia besar dia membenci Allah Subhanahu wa taala yang mengambil seseorang yang sangat dia butuhkan. أتكلم حول النقاط ولكن باختصار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية القدوة الحسنة. فنحن مثلا إن أردنا أن نطلب من الطفل أن يدعو الله دائما ونعلمه الدعاء، لا بد أولا أن يرانا نحن ندعو دائما، يرانا بعد صلاتنا في أداء النوافل في البيت، يرانا دائما نرفع يدنا ندعو، حتى إذا لابد أن نكون قدوة في ذلك. وقيسوا على ذلك غير الدعاء. Selanjutnya beliau menyebutkan poin yang kedua. Setelah poin pertama tadi, kewajiban untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan tauladan yang baik kepada mereka, contoh yang baik. Di sini beliau juga memberikan contoh apabila seorang ibu ataupun orang tua ingin mengajarkan kepada anak-anak mereka agar supaya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum orang tua tersebut menyampaikan keinginan-keinginan mereka terhadap anak-anak mereka, maka selayaknya mereka memberikan contoh yang baik. Mereka memperhatikan orang tua senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam bentuk mengangkat suara yang didengar ataupun mengangkat tangan di saat bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh-contoh yang semacam beginilah akan memberikan kesan kepada sang anak sehingga mereka mudah untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh para orang tua. فكيف نريد من أطفالنا أداء الصلاة وهم يروننا لا نصلي؟ كيف نريد منهم، كيف يتقبلون منا الطلب منهم قراءة القرآن وهم لا يروننا أو لا يشاهدوننا ونحن نقرأ القرآن الكريم؟ كيف نطلب منهم أن يعاملوا الناس بخلق حسن وهم لا يشاهدون ذلك منا نحن أولياء الأمور؟ إذن القدوة الحسنة هذه مسألة هامة يجب علينا الانتباه عليها. Bagaimana caranya kita meminta kepada mereka agar supaya melaksanakan sholat sedangkan kita sendiri tidak sholat? Bagaimana caranya kita menyuruh mereka agar supaya membaca Al-Quran sedangkan kita malas untuk membaca Al-Quran? Bagaimana caranya kita menyuruh mereka agar supaya bergaul dengan baik, bermuamalah dengan muamalah yang terpuji sedangkan kita sendiri tidak melakukan hal itu? Oleh karenanya itu, contoh yang baik adalah perbuatan yang harus dan lebih diperhatikan agar supaya contoh-contoh ini akan memberikan kesan yang baik terhadap anak dan mereka tumbuh untuk melakukan apa-apa yang kita inginkan. النقطة الثالثة يجب أن نربي في أطفالنا كل الفضائل الحسنة وكل الخصال الحميدة، وهي كثيرة، ومنها ولعل من أهمها الاستغفار. فتخيلوا شكل هذا الصغير أو منظر هذا الصغير وهو يقول استغفر الله، دائما يردد استغفر الله، خاصة نعوده عندما يرتكب خطأ أو ذنب في البيت، يرتبط الخطأ والذنب بالاستغفار، يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم ما يكون أن يتربى الطفل على ذلك، وأننا نبين له لماذا هذا الاستغفار،
لأن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سوف يعوضك خيرا، سوف يرزقك، سوف وسوف إلى آخره. Nah, poin yang ketiga, beliau berpesan agar supaya mendidik generasi ini dengan keutamaan-keutamaan yang terpuji. Di antara keutamaan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah satu persoalan yang sangat penting, yaitu memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan mereka agar supaya senantiasa beristighfar. Karena dengan hal tersebut mereka akan terbiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Mereka cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kedurhakaan yang mereka lakukan ataupun terhadap muamalah-muamalah yang lainnya. Dan dari sinilah dengan istighfar ini juga kita bisa memotivasi mereka bahwa memperbanyak istighfar, memperbanyak pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keutamaan-keutamaan serta kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan tersebut beliau telah menyinggung bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hidup mereka, akan melapangkan rizki mereka dan sebagainya dan sebagainya. Fadhal ya Syekh. وحتى يرتفع معدل الإقناع عند الطفل تقرأ له الآية الدالة على ذلك مع تفسيرها في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Alangkah baiknya apabila orang tua di saat memberikan penyampaian-penyampaian tersebut memotivasi anaknya untuk senantiasa memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan ayat kepada mereka, kepada anak-anak mereka. Dan di antara ayat yang menyeru tentang pentingnya istighfar, Syekh telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Lewat Nabiullah Nuh, beliau telah menyampaikan kepada kaumnya, dan aku berkata, hendaklah kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan kepada kalian yursilis samaa 'alaikum midrara, langit-langit dengan hujan-hujannya, wa yumdidkum bi amwal, Dia akan memberikan kalian anak-anak yang banyak, harta-harta yang banyak, turunan-turunan yang banyak, dan sebagainya seperti apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tadi, surat Nuh. Ya, Anda bisa lihat langsung di sana insyaallah. Naam. ونربط الاستغفار دائما بالصدقة أو ما يسمى بالإنفاق، بأننا كلما إن الطفل ارتكب خطأ في البيت نحن اتفقنا أن نعوده على الاستغفار، ولكن كذلك هذا الخطأ الذي ارتكبه عند خروجنا في أي يوم وهناك فقير محتاج، نجعل هذا الطفل يعطيه مقابل ذلك الخطأ الذي ارتكبه، سواء كان لفظا سيئا أو تصرفا خاطئا إلى غير ذلك، فيعتاد أن كل خطأ سوف يرتكبه لا بد وأن الله يغفر له هذا الخطأ، وحتى يغفر له هذا الخطأ لا بد الاستغفار والصدقة، فيكبر وهو يشعر دائما أنه تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى. Dan jangan kita lupakan, tatkala kita mengajarkan mereka istighfar, kita juga menanamkan kepada mereka pentingnya memberi atau sedekah atau infak. Kita mengikat antara pengampunan serta memberi. Ini adalah sesuatu yang satu. Kita ajarkan kepada mereka, jika engkau telah melakukan suatu kesalahan,
maka hendaklah engkau memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta pengampunan tersebut lewat bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki. Maka disitulah tumbuh rasa kasihan, tumbuh rasa kepekaan dia terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu. Ini adalah bentuk pengajaran yang sangat baik agar supaya anak-anak kita tumbuh untuk senantiasa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka memberi, serta menyampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah akibat dari sebuah kesalahan yang telah engkau lakukan, yang membuat mereka ke depan untuk lebih berwaspada dan hati-hati agar supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kedua kalinya. النقطة الثالثة أننا نعود الطفل منذ نشأته باللجوء إلى الله والتضرع إليه والدعاء. دائما نعود الطفل أن يدعو الله سبحانه وتعالى على كل حال، وسوف أفصل في مسألة الدعاء قليلا لأهمية ذلك. Poin yang selanjutnya, poin yang keempat ini. Keempat, ya, membiasakan generasi tersebut, anak-anak kita, untuk senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, membiasakan mereka untuk senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh berkata bahwa beliau akan berbicara sekilas tentang pentingnya doa. Pentingnya doa, khususnya kita ajarkan hal tersebut kepada anak-anak kita, dan dia memiliki efek yang insya Allah beliau akan menyebutkan setelah ini. ثم نبين له أن أو في الحقيقة هذا لنا نحن في الحقيقة عندما نعلم صغارنا الدعاء نحن نحقق فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أننا نربطه بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، أننا نعوده دائما اللجوء والتضرع إلى الله. الفائدة الثانية وهي معطلة عند كثير من المسلمين في هذا الزمان، أن أبناؤنا صفحات بيضاء لم ترتكب معاصي، لم تسجل عليهم الذنوب وكبائر. فالله سبحانه وتعالى عندما يرفع هذا الابن الصغير ويدعو لي بالشفاء لأبيه أو لأمه أو يدعو بأن يرزقه الله، لا شك أن هذا لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الطفل الصغير، سواء بطلب الشفاء أو بحسب ما نذكر له. Manfaat mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua manfaat yang sangat jelas di antara manfaat-manfaat lainnya. Manfaat pertama, mengajarkan kepada mereka bagaimana senantiasa ada luju kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di setiap gerak-geriknya dia tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang kedua, kita ketahui bersama bahwa masa anak-anak adalah masa yang bersih, yang murni, yang tidak menutup kemungkinan permohonan mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, di saat kita mengajarkan mereka untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keuntungan itu akan kembali ke kita. Tatkala mereka mendoakan kita, mereka memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, Allah Subhanahu wa taala akan menerima itu semua. ذهب الأب يبحث عن الشفاء في كل مكان وعند كل طبيب، ولا شك أن هذا مباح، ولكنه نسي أن هناك سبب عظيم جواره في البيت وبدون نقود. نسي أن يطلب من هذا الطفل الصغير أو هذه الطفلة الصغيرة بأن يدعو لأبيه بالشفاء أو إلى غير ذلك. هذا ما ينقصنا في الحقيقة من الاستفادة من أطفالنا من الدعاء. Terkadang di saat kita ditimpakan penyakit,
kita berusaha untuk mencari kesembuhan lewat apa yang bisa kita lakukan, berupa pergi ke dokter ataupun meminum obat. Akan tetapi sangat disayangkan, ada doa yang bisa dilakukan oleh anak kita. Perbuatan ini tidak menuntut hal yang banyak, bahkan tidak merugikan sepeser pun, dan dia memiliki mujarab yang luar biasa. Kalau seandainya sang anak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan kepada orang tuanya, tentunya ini adalah kesempatan yang tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa sang anak dan menyembuhkan orang tua. Akan tetapi perbuatan-perbuatan semacam begini terkadang tidak terlintas di benak kita. Ini dikarenakan karena pengabaian ataupun tidak biasanya orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka di masa dini untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. كان السلف الصالح عند أدائهم لصلاة أو عند ذهابهم لأداء صلاة الاستسقاء نواصل بعد الصلاة. خلاص توقف الآن، نواصل إن شاء الله. طيب نتكلم ولا تكلم تاني؟ لا خلاص. Jemaah yang berbahagia, berhubung waktu telah tiba, waktu salat telah tiba, insyaallah liqa mubarak ini akan kita lanjutkan ba'da isya. Ba'da isya, atau kita lihat kesempatan nanti insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita perbuat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلام جميل يا شيخ، والله علمتنا حاجة حلوة، نسينا والله العظيم. جزاكم الله خير الجزاء. حاجة بسيط يعني في الناس بس. جاوبنا ده مش في أسئلة لا إن شاء الله. خلاص خبرهم كلهم دول أزهريين طيبين. يعني بعد الصلاة ممكن نسأل سؤال ولا يا Hadirin yang berbahagia, setelah kita menyelesaikan kewajiban secara berjamaah ini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tetapi Syekh menginginkan untuk sementara dia ingin menyempurnakan apa yang beliau bicarakan tadi tentang poin-poin penting ya, mengenai tarbiyah al-atfal. Oleh karenanya itu diharapkan kepada hadirin untuk sabar sejenak sehingga kita bisa mengambil pengetahuan yang baru ini untuk bisa kita terapkan kepada generasi-generasi kita semua insyaallah. Naam ya Syekh, tafadhal. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد توقفنا عند النقطة الثالثة كانت أو الرابعة؟ توقفنا في ثالثة. نعم الثالثة. لا دخلنا في الرابعة الآن. لا توقفنا في الثالثة. خلاص توقفنا الحمد لله. توقفنا في الثالثة. كنا قد توقفنا عند النقطة المتعلقة بالدعاء وأهمية الدعاء بالنسبة للأطفال. وقبل التوقف كنت قد أحببت أن أضرب مثالا عن الدعاء. عشنا هذا المثال ونحن صغارا في مكة المكرمة. نعم. Beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengingatkan tentang poin yang ketiga ini
dan beliau ingin memberikan contoh yang terjadi dalam kehidupan beliau semasa beliau kanak-kanak dan hidup di wilayah Makkah Al-Mukarramah. عندما كنت صغيرا في المرحلة الابتدائية وكان يطلب من بعض المدارس القريبة من المسجد الحرام حضور طلاب مرحلة ابتدائية لأداء صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام. فأنتم تعرفون أن أعمار الطلاب تكون من السن السابعة السن السابعة حتى أظن 12 تقريبا يعني. المهم أن كنا نحن نذهب إلى المسجد الحرام وفي الحقيقة لا نعرف كيف نصلي الصلاة ولا نعرف لا شروط الصلاة ولا صفة الصلاة وكيفية صلاة الاستسقاء، لا نفهم شيئا، وإنما نفهم أمرين كانوا يركزوا بها علينا، فيقولون لنا أنكم في الصلاة تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، ثم عندما الخطيب يخطب تؤمنون على دعائه، فقط هذا الذي نريد منكم. فكنا نفعل هذا ونحن حتى لا نعرف كيف نصلي. Nah, beliau memberikan pengalaman beliau semasa beliau masih di jenjang SD. Pernah terjadi anak-anak sekolah dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan sholat istisqa, dan umur para siswa di saat itu yang sekolah di madrasah tersebut antara 7 sampai 12 tahun. Mereka semua pergi ke Masjid Haram, dan beliau mengingat bahwa pelaksanaan sholat itu sendiri tidak mereka ketahui, tidak beliau ketahui. Yang terpenting di dalam benak beliau ada dua hal, bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diturunkan hujan, serta mengaminkan apa yang disampaikan oleh khatib. Dua hal ini yang beliau kerjakan dan beliau lakukan di saat pelaksanaan sholat istisqa itu sendiri. فمما أتذكر من أداء هذه الصلوات ثلاث صلوات أديتها وأنا صغير مع أصدقائي زملائي الطلاب، والمدارس الأخرى لا نعرفهم لكن أعرف زملائي في الفصل. فطبعا هم يطلبون منا الذهاب تشجيعيا، يعطون كل من يحضر 5 درجات هكذا، يعني هم يضحكون علينا نحن صغارا. 5 درجات سوف يعطوننا ونحن نذهب من أجل ال5 درجات هذه. المهم حصلت في الحقيقة في 3 مرات أمور غريبة. في المرة الأولى عندما أدينا صلاة الاستسقاء، بمجرد أن انتهت صلاة الاستسقاء هطل المطر. في المرة الثانية هطل المطر ما بين طبعا صلاة الاستسقاء بعد صلاة الفجر، للتوضيح دائما تؤدى بعد صلاة الفجر. في المرة الثانية كانت ما بين قبل الظهر تقريبا بساعة أو ساعة ونصف، هذا الذي أتذكره يعني. في المرة الثالثة حصلت بعد ما بين العصر والمغرب. الشاهد أن في ال3 المرات وقعت في نفس اليوم. لا شك أن في المسجد الحرام كثير من الأولياء والصالحين وأهل العلم وإلى غير ذلك، لكن كذلك هؤلاء الأطفال أقول والله أعلم لربما الله سبحانه وتعالى استجاب لدعائهم، لأن السلف الصالح كان عند ذهابهم لأداء صلاة الاستسقاء يصطحبون الأطفال، بل وبعضهم يصطحب الحيوانات، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمهم فيسقيهم رحمة بهؤلاء الأطفال وبهذه الحيوانات. Beliau teringat bahwa pelaksanaan sholat istisqa itu sendiri dilakukan dan tentunya dihadiri oleh sekolah-sekolah lainnya yang beliau tidak ingat jelas nama sekolah-sekolah tersebut. Yang terpenting bahwa untuk hadir di dalam pelaksanaan itu
dimotivasi dengan nilai, akan mendapatkan nilai 5 derajat. Ini yang membuat dan memotivasi mereka untuk mendatangi dan menghadiri sholat itu sendiri. Ada hal yang beliau perhatikan setelah sholat itu dilakukan, ya, dan beliau menyebutkan di sini ada tahapan-tahapan dengan pengalaman yang telah beliau saksikan. Pertama, setelah sholat itu dilaksanakan, hujan turun. Dan yang kedua, beliau teringat bahwa sholat itu dilakukan beberapa waktu. Sesudah sholat fajar, ba'da dhuhr aidan Syekh? qabla dhuhr, qabla dhuhr, qabla al-maghrib. Naam. Sebelum zuhur dan sesudah maghrib. Nah, perlu diketahui jamaah yang berbahagia, tidak diragukan bahwa Masjid Haram itu kaya dengan orang-orang saleh. Potensi diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diragukan. Karena di wilayah Masjid Haram itu sendiri banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dilupakan peran anak-anak yang hadir, karena tidak menutup kemungkinan hujan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala akibat doa-doa yang mereka lantunkan, yang mereka aminkan. Kita teringat bahwa para salafus saleh sendiri tidak mengabaikan perihal ini, sehingga di saat mereka ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mengikut sertakan anak-anak agar supaya bisa mengaminkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Syekh. النقطة الرابعة هي تدبر القرآن الكريم. لا شك أن قراءة القرآن الكريم للأطفال وحفظ القرآن الكريم نعمة عظيمة، لكن لا بد أن يصطحب ذلك تدبر القرآن الكريم حتى يفهم المعاني ويكون له وقع الأثر العظيم على هذا الطفل، فيكبر وهو يكون متدبرا لآيات الله سبحانه وتعالى. Nah, poin yang keempat, bertadabbur, mentadabbur, merenungi apa ataupun kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Tidak diragukan bahwa menghafal ataupun membaca adalah bentuk di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan ke kita. Akan tetapi peran tadabbur ini, perenungan, pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri harus lebih diperhatikan, karena memahami Al-Quran akan memudahkan seseorang untuk mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. النقطة الخامسة، لابد أن يعتاد الطفل منذ صغره على شكر الله سبحانه وتعالى، فلا بد كلما يحصل له أو يحصل لوالديه أو يحصل لأهله أو نعم أو حتى إلى غير ذلك، لابد أن يعتاد لسانه على شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعمها إياه أو أنعمها على والديه أو أهله أو المسلمين. لابد أن يعتاد هذا الشكر، يكون دائما على لسانه، فيكبر وهو يعتاد على شكر الله. Nah, poin yang kelima, pembiasaan terhadap generasi tersebut rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa bersyukur ataupun mensyukuri apa yang telah dianugerahkan kepada mereka, apa yang telah dianugerahkan kepada kedua orang tua mereka, kepada saudara kerabat mereka, tetangga dan sebagainya, serta kaum muslimin. Mereka terbiasa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan tumbuh dan senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka semua. وكذلك لابد أن يشكر من يقدم له يعني
هدية أحد الوالدين أو غير ذلك، فلا بد وأن يقول جزاك الله خيرا يا أبي، جزاك الله خيرا يا أمي. لا بد يعتاد أن كل أمر يعطى إليه أمر جميل أو هدية أو إلى غير ذلك، أو خروج لنزهة أو إلى كذا، لا بد أن ينتهي بجزاك الله خيرا يا أبي إن كان أبي هو الذي قدم ذلك، وجزاك الله خيرا يا أمي. لا بد أن يعتاد الطفل على ذلك منذ صغره، لا يمر هكذا مر الكرام، لأن هذا سوف يقود إلى شكر الله. Nah, dan harus bagi orang tua untuk mengajarkan anak ungkapan jazakallahu khaira. Ungkapan yang singkat ini akan menanamkan kepada mereka makna membalas budi. Mereka terbiasa untuk membalas. Mereka mengerti agar supaya apabila ada seseorang yang menimpakan nikmat ataupun memberikan nikmat, apakah itu dari orang tuanya ataupun dari teman-temannya ataupun keluarganya ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya, mereka tidak melupakan jasa baik tersebut, sehingga mereka secara spontan akan mengucapkan ungkapan jazakumullahu khairal jaza. Dengan ungkapan ini tentunya seorang anak telah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendoakan orang lain agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik terhadap apa-apa yang telah mereka berikan kepada anak-anak kita. فلا بد نحن دورنا كآباء وكأمهات أن نعلمهم عندما نعطيهم شيئا أن يقول جزاك الله خيرا أو جزاك الله خيرا. دائما حتى من بعد يكون العمر سنتين نبدأ نعلمه هذا، ثم بعد ذلك الطفل دائما ينسى، نعطيه شيئا نقول له ماذا نقول نذكره، فهو سوف يتذكر يقول جزاك الله خيرا يا أبي. وهكذا مع مرور الزمان سوف تكون هذه عادة عنده يستمر عليها. Nah, kembali beliau menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak kita ungkapan ini, jazakallahu khaira. Kita ingatkan mereka dan kita senantiasa latih kepada mereka, sehingga mereka yang dari tahun ataupun berumur 2 tahun harus mengenal dan mampu untuk membiasakan ungkapan ini, sehingga setiap ada pemberian yang mereka dapatkan ataupun sesuatu yang mereka lupakan, kita senantiasa mengontrol serta mengajarkan ke mereka, apa yang engkau ucapkan jika seandainya melakukan demikian, maka mereka akan secara otomatis mengatakan jazakumullahu atau jazakallahu khaira. Nah, ungkapan ini tentunya akan menumbuhkan kepekaan terhadap diri mereka serta berusaha untuk membalas apa yang telah diberikan kepada mereka. ثم النقطة السادسة تقويم لسان الطفل دائما، فلا بد أن نكون حازمون في مسألة إن صدر من الطفل عبارة غير لطيفة أو كلمة سيئة، فلا بد أن نقوم لسان الطفل ونبين له أن هذا خطأ، ولا بد كما نربط هذا بالأمر الأول أو الثاني الاستغفار والصدقة وإلى غير ذلك. لذلك منذ الصغر لا بد نهتم بتقويم لسان الطفل، وهذا الحمد لله عند أهل القرآن إن شاء الله يعني حاصل ولله الحمد. Poin yang ke-6, mengukuhkan generasi-generasi tersebut untuk senantiasa mengucapkan ungkapan-ungkapan yang baik, mengukuhkan ungkapan-ungkapan ataupun lisan-lisan mereka dengan ungkapan-ungkapan yang baik, sehingga jauh dari lisan ataupun ucapan-ucapan mereka ungkapan-ungkapan yang tidak terpuji. Tentunya akhlak ini memiliki keterikatan dengan poin-poin sebelumnya yang telah kami sebutkan, dan saya tidak ragu bahwa beliau berisyarat kepada generasi anak-anak, Anda semua adalah orang yang menghafal Quran dan orang yang menjaga lisan-lisan Anda, dan ini sangat dibutuhkan agar supaya kita senantiasa menguatkan serta mengucapkan ungkapan-ungkapan yang terpuji, ungkapan-ungkapan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. وهناك نقاط أخرى فرعية في الحقيقة مثل الصحبة الصالحة
وأنا لا أريد أن لأن هناك ما هو أهم قليلا. الصحبة الصالحة كذلك من الأمور المهمة الذي يجب علينا أن ننتبه إليها مع أطفالنا. Jemaah yang berbahagia, tentunya di sana masih banyak poin-poin yang perlu kita tegaskan di sini, akan tetapi tentunya ini memakan waktu yang panjang, seperti suhbah salihah, mencari partner ataupun teman yang baik di dalam berkawan, maka kita harus lebih berhati-hati untuk memilih teman di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah pembicaraan ini nanti akan kita bicarakan di waktu yang lain. Yang terpenting saya akan menekankan tentang prinsip-prinsip terpenting, prinsip-prinsip yang daruri, sangat darurat untuk kita perhatikan. هذه التربية المهمة هي التي سوف تربط الأطفال أو تجعلهم ينشؤون على حب الله، ينشؤون على حب كلام الله، ينشؤون على السلوك الحسن، فيكونون بإذن الله الأقرب إلى الثبات في عندما يكبرون. نضرب مثالا على ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو في فراش الموت، وجاءت ابنته عائشة رضي الله عنها فذكرت أمامه كلاما يعني كلاما حزينا، وهي تشعر بالحزن لأنها ترى أباها وهو على هذا الحال، فقال لها وهو كما أذكر وهو في سكرات الموت، قال لها يا ابنتي لا تقولي كذلك، بل قولي كما قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد. تذكر الله ويتذكر القرآن وهو في سكرة الموت، لأنه تربى على القرآن، تربى على السلوك الحسن، تربى على سلامة القلب، تربى على الثبات على ذلك. Nah, hadirin yang berbahagia, tarbiyah yang telah kita singgung dan begitu penting di dalam kehidupan generasi-generasi ini, anak-anak kita, tentunya tidak diragukan akan mendidik dan menumbuhkan anak-anak kita memiliki keterikatan terhadap poin-poin yang telah disebutkan. Mereka akan tumbuh dan kokoh terhadap kebenaran. Mereka akan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa memiliki qudwah yang baik, contoh yang baik, serta akan tumbuh dengan nilai-nilai utama, nilai-nilai maupun keutamaan-keutamaan di dalam akhlak serta dalam kepribadian mereka. Mereka senantiasa akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maut. Jika kita ingin melihat contoh bagaimana kehidupan seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq di dalam sakaratil mautnya, dia pernah didatangi oleh anaknya Ibunda Aisyah, dan di saat itu Ibunda Aisyah mengingat kembali nostalgia ataupun ungkapan-ungkapan yang begitu memilukan didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepadanya, wahai anakku, wahai putriku, janganlah engkau berkata demikian. Hendaklah engkau senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut yang benar. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa memiliki keterikatan dengan Al-Quran. Di mana saja, bahkan di dalam sakaratil maut. Nah, Masya. الموت هو أعظم فتنة تمر على الإنسان، ومع ذلك في هذا المثال الذي ضربناه بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه نجد أنه لم ينسى القرآن وهو في آخر لحظات عمره. وكذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سكرات الموت بعد أن طعن وأخذوه إلى بيته حملوه وهو في سكرات الموت، دخل عليه شابا كان ثوبه طويل
يعني يسحب في الأرض قليلا. فقال عمر رضي الله عنه قال له ارفع ثوبك يا أخي فإنه أنقى لثوبك، يعني أنظف حتى لا يتوسخ، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو في سكرات الموت لم ينسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لم يأتي هكذا، إنما جاء لأنهم لا شك أنهم تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مدرسة، ولكن لأنهم كذلك تربوا على سلامة القلب، تربوا كذلك على محبة الله، تربوا كذلك على الأمور التي ذكرنا بعضا منها. Kematian adalah fitnah yang paling terbesar. Walaupun demikian, kita telah melihat figur-figur yang mulia memberikan tauladan yang sangat menarik di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala serta memiliki keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka berada di dalam sakaratil maut, di dalam kematian. Mereka senantiasa tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abu Bakar, dia masih mengingat dan membaca Al-Qur'anul Karim. Begitu juga contoh Umar bin Khattab, tatkala dia dalam keadaan sakaratil maut setelah ditikam oleh seorang majusi, dia sempat berdakwah, dia sempat mengingatkan seseorang yang dia lihat tatkala berjalan dengan menggunakan jubah ataupun kain yang di bawah mata kakinya. Lalu Umar berkata kepadanya, wahai rajul, angkatlah pakaianmu, karena hal tersebut mendekatkan kepada kebersihan terhadap apa yang engkau gunakan. Ini adalah bukti-bukti bagaimana mereka tumbuh dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka memiliki keselamatan hati. Mereka tentunya tidak diragukan tumbuh di dalam madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka layak untuk dijadikan tauladan-tauladan yang baik. فالثبات في الحقيقة على الفتن هي أعظم نعمة يمنحها الله سبحانه وتعالى ويهبها الله لعباده. فالموت كما ذكرنا فتنة عظيمة. نذكر من ذلك ماشطة ابنة فرعون. ماشطة ابنة فرعون عندما كانت تمشط شعر ابنة فرعون سقط منها المشط في الأرض، فعندما نزلت تتناول المشط قالت بسم الله، فاستنكرت ابنة فرعون قالت أبي، يعني أنت تقصدين أبي، يعني أبي هو الله، هكذا في تصورها. فقالت ربي وربك ورب أبيك هو الله. قالت إذن سوف أخبر أبي، فأخبرت أباها فأحضروها وعذبوها أشد العذاب، بل أحضروا أبنائها الأربعة ثم ألقوا الأول في النار على أن تتراجع، أن يكون الله هو فرعون، لم تتراجع. ألقوا الثاني ولم تتراجع، ألقوا الثالث ولم تتراجع. الرابع كان رضيعا. الرابع قبل أن يلقوه تكلم، أنطقه الله، قال اسم أمي فإنك على الحق، فأحرقوه. ثم كذلك هي ماتت بعد، يعني انظروا هذا الثبات العظيم، فتنة عظيمة ومع ذلك يثبت فيها من يعني تربى على معرفة الله ومن تربى على حب الله. Teguh di dalam kebenaran walaupun berhadapan dengan fitnah-fitnah, khususnya fitnah kematian adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat contoh-contoh dan beliau mengkisahkan keteguhan seorang perempuan mukminah, Masyitah, seorang pelayan putri Fir'aun. Tatkala dia lagi sedang menyisir rambut anak Fir'aun, lalu sisir itu jatuh, dan tatkala di saat dia mau mengambilnya, dia mengucapkan bismillah. Hal tersebut didengar sang anak Fir'aun dan keheranan bertanya, apakah ada Tuhan selain bapakku? Masyitah berkata bahwa
ada, dia adalah Allah, dia adalah Tuhanku, dia adalah Tuhanmu dan Tuhan bapamu. Lalu sang anak bertanya kepada Masyita, apakah aku akan melaporkan hal tersebut kepada bapakku? Kemudian sang anak melaporkan, dan Fir'aun menanyakan hal tersebut, dan dengan tegar Masyita menjawab bahwa Allah adalah Tuhan kita, Tuhan aku, Tuhan engkau, dan semua Tuhannya manusia. Kemudian dia ditimpakan azab oleh Fir'aun, yang mana Fir'aun membakar atau apa sih? Ya, membakar atau menggoreng, ya, menggoreng anaknya satu persatu. Yang pertama tetap teguh, tidak mau mengatakan bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Lalu ditimpakan lagi yang kedua, dilempar ke kuali, tetap teguh. Yang ketiga tetap teguh. Yang terakhir Ar-Radi, anak yang masih kecil, yang dia peluk, mau diambil dan mau dilempar, membuat Masyita agak ragu-ragu. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, anak tersebut berbicara, hendaklah engkau kokoh, wahai ibunda, sungguh engkau berada di dalam kebenaran. Lihatlah jemaah yang berbahagia, contoh yang menarik ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepadanya keteguhan, walaupun di hadapan musibah maupun fitnah yang begitu besar, yaitu kematian. الكلام في هذا يطول، لعلي أختم بوجه كلامي في لحظات قصيرة إلى أبناء الصغار الحاضرين معنا في هذا المجلس المبارك، فأقول لهم أنتم رجال المستقبل، يجب عليكم أن تهتموا بنشأتكم حتى تكون نشأة صالحة، يجب أن تهتموا بالقرآن الكريم، يجب أن تهتموا بما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يجب أن تهتموا بما نهى الله عنه في القرآن الكريم. Dan akhir dari pembicaraan saya, pembicaraan beliau, bahwa beliau ingin menutup wasiat penting terhadap generasi-generasi muda, bahwa kalian adalah rijal ataupun orang-orang yang akan hidup di masa depan. Kalian adalah tumpuan kami, tumpuan agama. Kalian diharapkan agar supaya memperhatikan kondisi-kondisi kalian, serta kalian hendaklah senantiasa menjaga keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa memperhatikan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan beliau terhadap adik-adik semua yang ada di sini, agar supaya senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أكتفي بهذا وإن كان نفتح المجال للأسئلة نجيب. Dan di akhirnya beliau juga memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, falyatafaddal. Nama yang mau bertanya, kalau tidak ditanya. نحن كذلك عندنا أسئلة نوجهها للصغار. شيخ عثمان، السؤال، أنا الآية التي قرأتها، بس أولا الآية التي أنت قرأتها هنا، ما هي هذه الآية وفي أي سورة؟ Fadhal Syekh. Naam. Beliau juga ingin memberikan pertanyaan kepada adik-adik, ya, khusus untuk adik-adik, bukan orang tua. Beliau ingin bertanya, barang siapa yang mengetahui ayat yang dibacakan oleh Syekh Utsman tadi, dia terdapat di surat apa dan di ayat yang keberapa. Bagi yang tahu jawaban itu, hendaklah mengangkat tangan. Atau mungkin dia membacanya. Siapa? Adik-adik. في جائزة ولا يا شيخ؟ كيف؟ في هذا حلوة كذا؟ لو أصاب في الإجابة؟ لا، هو سوف نعطيه مجلة. سوف نعطيه مجلة. Syekh berjanji akan memberikan sesuatu kepada mereka yang menjawab dengan benar. Apa ayat yang telah dibacakan tadi oleh Syekh Utsman? Siapa? Angkat tangan. Baik, اقرأ تفضل أعطيه. Oke, bismillah. Fadhal ya Syekh. Syuf اللي يقرأ هو
من؟ أنتم؟ طيب. لا. Maaf Ustaz, mungkin diulang dulu ayatnya yang dibaca. Nah, tidak. Itu ayat yang ditanyakan. Ayat apa yang dibacakan tadi? Terdapat di surat apa? Dan bagi yang bisa, tolong diulangi. Beliau menginginkan ada yang bisa lagi mengulangi ayat yang dibacakan oleh, cuman satu ayat saja yang dibacakan oleh Syekh ya. Syekh Utsman, bukan Syekh ini. Bukan Syekh Mamduh. Maaf Ustaz, yang waktu sholat atau waktu di sini dibacanya? Waktu tadi, waktu ceramah pertama. بعد Oh, المغرب. ceramah pertama. Waktu ceramah pertama. ما كان موجود. لم يكن موجود. Oh, kalian tidak hadir kan? Ya, sebelum hadir Pak, sebagian sebelum hadir karena Baik. tadi Ya, Mas. puasa lagi ibadah buka. طيب. Oh, ya, إذن ya, ya. السؤال الأول من السؤال الثاني. سؤال آخر. سؤال آخر. سؤال آخر. طيب إذن من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ Siapakah sahabat yang telah disebutkan namanya di dalam Al-Quran? Ini soal yang kedua. وهو الوحيد. Satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya. Ini ada keterikatan dengan hukum. Zaid bin Haris. زيد ابن حارثة. نعم صحيح. Nah, ijabah sahih. Alhamdulillah, mabruk alaik ya Syekh. الله يبارك فيك. إن شاء الله. طيب طيب السؤال الثالث. السؤال الثاني أي نعم. من هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن؟ Soalnya selanjutnya, siapakah perempuan, satu-satunya perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, ini soal untuk anak-anak saja, bukan untuk orang tua. أنا الكثير. Untuk para hufaz. نعم تفضل تفضل هناك. أيوه من؟ تفضل. طيب. مريم. نعم صحيح، مريم عليها السلام. ما شاء الله. Masya Allah, mabruk alaik. السؤال الشيخ ثاني. Yang benar tadi menjawab dua orang ya. Friend bahasa. اثنين. Ayo, Isnin. Tolong maju ke depan. Syekh ingin memberikan jaizah. نعطي المجلة. نعم تعال خذ من الشيخ. تعال عندك خذ سؤال من يا شيخ؟ الشيخ. نعم. أفكر لهم في سؤال. Sebenarnya mau menjawab ini tidak membuat kalian masuk penjara kalau salah jawab ya. Cobalah الله يبارك فيك. latih keberanian untuk memberikan jawaban. Salah juga tidak apa-apa. تفضل شكرا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. Fi soal tani ya Syekh. نعم إن شاء Nah, الله. fi soal. Nah, ini kesempatan. Perhatikan soalnya. Adik-adik, angkat tangan. آخر ما نزل من القرآن الكريم. آخر ما نزل، آخر آية نزلت. Nah, apa akhir ayat yang terakhir diturunkan dari Al-Quran? Akhir ayat. Adik-adik. قوي. أيوة. يعني مذكور ممكن أستطيع أن نقول نوضح لهم مذكور في نعم. سورة مائدة مثلا أو سورة البقرة. نعم. مذكور في سورة البقرة disebut di dalam surat Al-Baqarah akhir ayat, آخر ما نزل. akhir yang diturunkan, bukan al-yawma akmaltu ya, bukan. يوجد بعضهم يقول هذا لكن موجود بعض. أيوة. لكن الصحيح Dia terdapat di surat Al-Baqarah sebelum amanah Rasul kalau perlu. Sudah sangat jelas ini. Belum apa lagi kah? خلاص اقرأ يا شيخ عثمان والسؤال آخر. خليه. هي قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سؤال آخر. Nah, itulah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal beberapa hari kematian beliau alaihi salatu wasallam. ما هي السور التي تبدأ بقل؟ Apakah surat apakah yang diawali dengan ungkapan
Qul. Hah? Ada berapa surat? sulit ha? يذكرها 1 2 3. Oh, harus disebutkan 1 2 3 dan seterusnya. Surat ya, bukan ayat. Naam, kam? قل. Cepat, biar dapat hadiah. Kau. كم نريد حتى هناك أوكي. بنت لحظة هناك أن تعرف الجواب البنات لو عايز كأن طفلة هربت Ukhti kalau ingin memberikan jawaban dibolehkan juga untuk ikut serta. Ayo. Nah, ada berapa surat yang awalnya Qul? Qul a'udhu, Qul a'udhu, Qul. مش عارف ايه ولا يا شيخ. Nah, sah. Surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Jin. Masya Allah. Sah ya Syekh? Mabruk alaiki. Baik, itu ada. Syekh. Itu uminya anak-anak itu. Nah, tahu umbinya wala anaknya wala. Aham Syekh, ini tasjihiyah bas. Naam. Khusus uminya anak-anak dapat kiblati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Naam ya Syekh. إذا ولا في سؤال؟ أي سؤال الإخوة؟ طيب يبدو خلاص نكتفي إن شاء الله. نعم. أشكركم بارك الله فيكم على حسن إنصاتكم ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر الزيارات فيما بيننا يا رب. فنحن إخوة وأهل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم على سرر متقابلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nah, beliau sangat berterima kasih atas kesabaran jemaah sekalian bisa duduk sejenak mendengarkan dengan sebaik-baik pendengar, serta beliau juga tidak lupa mendoakan kita semua agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberikan kita nikmat-nikmat di hari akhir, serta mengharap agar supaya ziarah ini ataupun pertemuan-pertemuan ini senantiasa terulang di masa depan insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته. Jazakumullah ya Syekh.